Padayon ang ginabuhat nga rapid damage assessment and needs analysis sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office sa nahitabong pagbaha sa pipila ka barangay sa Alabel, Sarangani Province. Sugod matud pa alas 6 sa gabi, Enero 7 ning tuiga. Sigun pa ni Vincent Ariston Lim, Chief sa Operations and Warning Section sa MDRRMO, nga lakip sa apektadong barangay ang Bagakay, Kawas, Ladol ug poblasyon sa Alabel, Sarangani Province. Alayon sa ilahang gipahigayon nga assessment, nakatala og 13 ka apektadong mag-uuma usa ka panimalay, dalan ug mga umahan. Naay mga balay nga nasudlan, may mga crops nga nalubog sa tubig, mo na karon nga to ang subject para sa validation sa assessment nato sa damage. So far wala man pud nag-report si barangay nga naay mga IDPs sa maong evacuation center. Perming pahinumdum pa sa MDRRMO Alabel sa mga nakapuyo dool sa Sapaog Creek nga daling mo evacuate kung nagataas ang tubig baha. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan. The Music and News Authority.